Салом. Ирза буду ҳавои моро бинед. Офтобай неки яхай ҳаво. Подписчику ҳами кухня ки да хонаи ҳам хани удобняй да дуния чор тараф хона вақте ягон чи мепази ҳама хонао буи руған мекна дарош ҳам пушидаше меброян ё сар қатимат тухмбирён пухтумшон вес хона буи тухм кадистай чи ягон кас манак намехӯра ҳам хе истода бовар мекунӣ ҳар диш миячак шудагим мехӯрен машайну не ҳичка намехӯрад тамоми мерава пардани биниш зад не иҷа мешина пеши чойда месӯза ҷӯш ба амҷа буд фақат уф медона ки ҷӯша чой и чой мега чой хуча биё исфандиёра мо ай дига намуд чой метем ин намуд чой метем дила исфандиёрда обычный чой бо ки дан духтур мегаш мо чои хеле метем дандонои пеш сиёҳ шуда будагда байна хеле чой метем ша уборкаҳомона кардем трезамона шуштем чанқа айкоро халос шудем дутагуда ки майдара берун рӯй кардем намедонем ҳамкашамои хунка зиёдан исфандиёра хов кардем аки монда ягон чи обедама тайёр кунам ожинда фаромад паст гап шараф балон гап мезанам шараф паст гап зан майли да тиреза мезанӣ мо сосед надорем мегам дута дод мезана хона беруншон кардем шараф беҳад баланд дод мезанам камегим намефаҳмам шараф дод назада гап зан дод назада гап зан мароз ама метавонам ях намекунӣ ту шараф ах ях карага як хона бер намеброяку навбати фаромарз ай рецепти интернет кадестай ай интернет я рецепт гирифтай зумода мепухтай болгарски райзаза кардан наметонан диди чӣ кори кунай омара мегам ки чӣ кор мекунӣ рӯзи рӯз дар хона ҳаққот мекунӣ имрӯз рӯзи дарози мо қати занако дастао пишида гузаштак ҳамха хандидем ҳама хазур интересна хулоса 3 соат момент истифода бурда овқоткунӣ дар қисми фаромарза гуфта чахчах карда шиштам бои чанд намуд корчара истифода мебара уства ошпаз худш бояд донам як ҷо бинам накуд тез фаромарз овозаш намефорама так илтимос даста мебирию хеле хай овқоти фаромарз тайёр шава ба нишон метим мака булочка кадеста намедонам ва чӣ бадал мешаванд
فرمز اوقاتشم مونده رفته اما چه یجوه انداخت نگاه کنه گوشت کارتوشکا پیوز ساز болгарский томатش نمی دمو پنیس موندگه بفکن پیوزش هم نوکوفته پست کده رفته حالا میبینیم که چی میشه بلودش نه اوقات فرمازم شد حالا میبینیم با پروت منم یکی هم کنم میشه بخورم از با پتیشکو ما در اینجا پس دور همه شویم قدمی هستن در جای کانان دارن که نشون هم خود شنید همه چی عدلش دادش کارتشکا ساوزیم با یکون چیزی گدم رنگ شوربای خیلی اوضاع سمتش خیلی همه اوضاع سمتش پاتیش گل نکنه کو اگر ویدیوش دادم کنانی ما پاتیش ازا کنیم چه کنیم ما خوب پختیسه هم میکنیم کنم شما خوبه چه خیلیش من نوافند خیلی بسه که خیلی قجار بخورن بسه که این خیلی بزن زیلی این قدره طرفش بسه ما پاتیشکا زینست نمیدونیم پاتیشکا افتی سالات شبینیم سالات کدن نمیتونه یا پیازش تنکا یا پیازش غاوسای خیلی ایره بینه پاتیشکا این پیازشه این قدر یاش تنک خیلی نمیتونه سالاتش باش یک ای سالاتش هم خیلی همی چی داره ده با همتیم پاتیشکا من da فرماز نایسماندم انا شما چی میمونه دقیقا من طرف نایسه ندیر افروزا سرش شدیم اسفندیو را دا بیگای روز خواه کردیم که بیگا هم نیست چی گفتنی بدم باید پیشچکو دا کامنتاریا یک نفر از زن همی دا گرمانیا نوسته که توجیکو دا گرمانیا کور نمیکنه فقط میخرن خواه میرون دولت بی پول پول میتیه برای کودکاشون برای خونهشون ما هم دمی اینجا گفته ما میشناسم زنکه و ممکن شهری وای داده یا شهر دورا یک جو که من دختر میرم هم جای ده بعد هوای دا گفتنیم که دا همی توجیکو بسیاریوش دا همی گرمانیا کور میکنن همی آدمایی که زبون نمیدونن یا نمیدونم چقدر تنبلن ممکن هوایی کور نکنن آدمایی که همه وقت کور کردگن به کور استاده نمیتونن مثال دینا راموناری کور میکن نکوزی وقت حجتی برای اجازت کور نداره برای همون حجت گرفتن ولی خودش هم سطح اجازت کور نتیه و نمیتونه کور برومده برای می حوزی بیکاره که پیش کور میکردیم پاتیشکای بیشتره ما همش میدونن وقت پریمای فیلم میکردم انا مثال اپای ما در شهر دیوسبورگ وایم کور میکنه شناسمون در دیوسبورگ در وایبو در شهرهای ووپرتال کیلن و همشون کور میکنن تجه همینجا در نمی شهر اسلویده یا مردکه حتی اویلاش وایم کور میکنه این خیلی نیسته که هیچ که کور نکنه وای چی دولت میتیشونه مثال 300 یورو کلونده مایده در 200 چند هم خیده ایو دا کور میکنی 2000 میگیری کروب نی این خیلی گفتن خطایی که توجیکایی که ایجا میبوین همشون خودا خواه میرون این خیلی نیسته اینا توجیکایی که در گرمانیا با کامنتاری دا بنویسین که چند قوده ما میدونه که کور میکنن ای کورش؟ کورش تنشد و ماشین پیشی من میامد ایو کس میگرفتم بابا بوش میرفتیم ساعت 4 کورش تمام میشد رامونالی همجا استاژیروفکا بر این کور میکردن که وقتی که ما دیم بارا اومدیم
гуфтанд ки вақт дар корае ки иҷозати кор диҳанд. ҳозир иҷозати кор надоранд. Не ки новобастаи ҳамӣ ҳастаи одамое ки бе иҷозати кор мекунанд. мисол мераванд ягон ҷода ба шартномаи даҳанӣ кор мекунанд, ойлик мегӯянд хелеам бисёранд. нест ман намедонам, хай мумкин кам боша одаме ки кор накунаву мисол шина 200 евро ҳамҷара ждат када хеле мумкин кам боша. ба забона донӣ мери кор мекунӣ. ман масалан забона намедонам, ман натонистам дарсҳои ҳамин забономӯзӣ рафта, барои ки исфандиёр майда буд вақти омадани ма. баъд вай рамоналӣ хати акам мерафт. ин акаи ма дар Полша ваям кор мекунад. دانشجو بودیم دادم کار میکرد استوده ماماشا فرماز میدیدیم обычно хеле комментариҳо да ман ҷавоб наменависам. не ки ҳайрон мешавам ки бо одамое ки даҳами ҷанам хеле менависанд ки тоҷико мисол тоҷики хчо наменависанд, тоҷико да иҷа кор намекунанд, мехӯранд хов мераванд. чихе тоҷико кор намекунанд? тоҷико ҳамҷа барои зиндагичон ба фикрум омадагиянд. ягон тоҷик ҳами хурсандиш нахеста, ҳами худи Германия хеза биёя. ин Германия да ҳеҷ кам дар кор нест. мисол ҷое ки ватан аста, ҷое ки ту таваллуд шуди беҳуда нагуфтиянд ватан модар гуфтагиянд, ки шумо ай ватан бурое ба мефаҳмӣ ки ватан модар чӣ маъни дошта. ман дар вақтаи мактабӣ мегуфтем ки ватан модарам хеле лозунгора мефаҳмидим, мегуфтам чум рест модар да ватан вообще тасаввурот надоштум. то ин ҳамин ки дур наомадам ай ҳамин дуриё ба фаҳмидам мафҳуми ҳамин калимара. барои ҳамин ба ҷое ки мисол не нағз медонанда ҳамон ки ҳастае ки одамои кор мекунанд, ҳастае ки чия не ки бо мегӯянд ки тоҷико да иҷа кор намекунанд, мехӯранд хованд, мо ҳам да ҳамҷаем. хай мумкин оилаҳои шумо кор накунанд, не ки бисёр оилаҳо кор мекунанд. бисёр оилаҳои ман медонам серфарзанданд. инам ранги мо дар шаҳри Вупертал ман медонам як оилаи серфарзанда. мо чанд бор меҳмон шуда будем дар хонашон. шавҳараш кор мекунад, заншам зан ҳамон вақт гуфтеста буд ки занам забономӯзии иловагӣ бурдестам, барои ки буроя ягон ҷо кор кунад. барои ки мардуме ки меҳнат кардагиай, ай меҳнати худаш хӯрда гаштагиай ва ҳамеша мехоҳад ки меҳнат кунад, намехоҳад хеле на халявуи 200 евро намехоҳад. ва агар кор кунад вай 10 маротиба 15 маротиба зиёд мегирад ва ида хубтару беҳтар мешавад зиндагиш. шуда ҳаминҷа влог тамом меша. ирӯз бисёр гап задам. хеле гуфтам ирӯз рӯзи дуруст дар группамо хандидем. дар оҷа мо вай дорем чандта дига блоги занака духтаро ҳастанд, ҳаваи қати суҳбат карда рӯзи дуруз мо дар онҷа гузашт. так што ҳамхайр рӯзи хуби, рӯзи нағз буд барои мо. шумо да ҳаматон да каси дар рӯзаи рӯзи хуш, шаби хуш, мо да ина шав ҳозир я чой мехӯрем, ба ман шумо да видеоро мепартом. тамошо кунед.